Para las chicas de las 4 décadas, Vívara sigue de onda. 12 cuotas para pagar con tu tarjeta, para caminar mejor y con todo tu estilo. Vívara tiene todos los modelos. Vívara para las chicas de las 4 décadas. Galería San Martín, Rosario de Santa Fe, 71. Bueno, y antes del gran estreno, hablando de Calabaza, del Zapatito, el clásico cuento que ya viene de nuevo, sí, con una versión quizás diferente, pero en definitiva manteniendo el espíritu original. El espíritu original. Yo les quiero recordar, y a vos también, sí, que no te olvides de visitar el kiosco de tu barrio. ¿Por qué? Porque puedo pegar la suerte con el toto. Por eso, anda a comprar el toto, que tiene muchos millones en el pozo, pero además también tenés premios sorpresas que son muy importantes. Está muy bueno, así que compren el toto. No se olviden, ¿eh? Para nada. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a un detrás de cámara donde los protagonistas, los hacedores de esta versión de Cenicienta que está llegando hoy a la ciudad de Córdoba, una película que se estrenó la semana pasada en los Estados Unidos y recaudó más de 100 millones de dólares, quitándole el trono a la película Maléfica, sí, porque había tenido el mejor arranque. Ahora te digo, es una foto, está bien que es una foto, sí, ¿no? Pero bellísima, ¿eh? Claro, Helena Bonham Carter, que en este caso interpreta a la madrina de Cenicienta, interpretada por Lily James. Lily James es una actriz que estuvo en la serie Downton Abbey junto a James Madden, que estuvo en Juego de Tronos, sí, y por supuesto, la malvada madrastra no es otra que Cate Blanchett, una actriz que puede con cualquier género, cualquier personaje. Y bueno, lo mismo que hablábamos de Al Pacino, es la versión femenina, sí, de uno de esos actores puro terreno, ¿no? Dicen que es la heredera de Meryl Streep, y yo creo que sí, es muy buena porque puede con cualquier género. Por supuesto, es una película británica, y yo insto desde el programa, por más que las copias hayan venido dobladas al castellano, hay algunos complejos que la pasan en inglés. Y el inglés británico que tiene la película realmente es riquísimo. Porque bueno, la película está ambientada en Inglaterra. Hay una gran diferencia hablar el inglés de la isla que hablar el inglés de Estados Unidos. Claro, totalmente. Así que bueno, nos vamos a encontrar con esta película dirigida por Kenneth Branagh, el mismo que hace muy poquito tiempo nos trajo a Jack Ryan a la gran pantalla, pero dirigió películas como Thor, Hamlet, Mucho ruido y pocas nueces, un hombre experimentado en Shakespeare. ¿Qué mejor que él llevar este cuento de hadas con las canciones originales que habíamos disfrutado en la versión del año 59 animada de Disney? Claro, bueno, eso es lo más importante, porque sí, estamos saliendo del mundo Disney. No, estamos dentro del mundo Disney, pero no el Disney que conocimos. Por supuesto. Clásico, con los dibujitos, la música. Está, todo, digamos, en cierta forma está implícito en esta producción, ustedes lo van a ver ahora. Han tratado de respetar precisamente el cuento original, la historia dirigida por Walt Disney en dibujos animados, y es una película para toda la familia. Por supuesto, detrás de cámara eligieron a los capos más capos, desde un compositor como Patrick Doyle, una excelente diseñadora de producción y de vestuario. En definitiva, van a disfrutar una Cenicienta como todos nos imaginamos alguna vez, ahora no tan pasiva. No, por eso es una chica que tiene carácter, por eso que te tiene digo, la diferencia Disney de esa época con esta nueva para estos públicos. Así que bueno, disfrutamos de este detrás de cámara del estreno importante de la semana, Cenicienta. Tuvieron el ejemplo de Maléfica, que nada que ver con la Maléfica que conocimos también en los dibujitos, ¿no? Totalmente, amigo. Cinderwench. Dirty Ella. Cinderella. That's what we'll call you. Oh, girls, you're too clever. Disney had been developing a new live-action version of Cinderella, given how loved the original animated film was. I was intrigued to find out how would it be in a live-action version and what do people expect of that in the 21st century. There's such an expectation with the legacy of Cinderella. It's terrifying because it's such a big act to follow. Ella, dear. Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. There's no damsels in distress here. Cinderella is not a pushover. She sticks up for herself. What do they call you? Never mind what they call me. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. I love the relationship in this film between the prince and Cinderella. And although it's in a period time, it feels so much more modern. Let me slip into something more comfortable.
fairy godmother. There's so many iconic moments in the film that we have to do justice to. It's got these magical elements, and it makes it even more breathtaking to see. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. People will watch this and think, what is going to happen next? Even though they know the story, they'll feel they're watching it for the first time. Are you looking for this? There must be quite a story to go with it. Cinderella has such goodness and inner beauty and strength. That's how she manages to deal with stepmother and stepsisters. Who's this for? Is there someone we've forgotten? It's my place. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Or should I say Cinderella? Because of her goodness, they misuse her and they treat her like she's nothing. So it challenges her and she has to escape the house. And that's when she meets the prince. Are you all right? You shouldn't be this deep in the forest alone. I love the relationship in this film between the prince and Cinderella. I'm not alone, I'm with you. Miss, what do they call you? Never mind what they call me. It's not that he just comes in and sweeps her off her feet. It's very an equal meeting. What do they call you? You don't know who I am. Okay, he happens to be a prince. He happens to have a castle. Wake up, Your Royal Highness. You're in a daze. I hope to see you again, miss. And are you? They have wonderful chemistry. When they look at each other, you feel a deep connection. That wonderful girl I can't stop thinking about. These two characters, the connection they have with each other, even though they're far apart. You will be king soon. A prince is not free to follow his heart. He must marry for the good of the kingdom. There shall be held a royal ball. He is willing to defy the king, to hold this ball, to find her. Let the invitations go to everyone. It's a serious act of love. It is a fairy tale painting. It surpasses what the animation could ever do. And it makes it even more breathtaking. The girl from the forest, it's you. With the last echo of the last bell, the last stroke of midnight. Wait! The spell will be broken. Are you looking for this? There must be quite a story to go with it. You did not say your daughter was so beautiful. Well, she takes after her. Her mother. The story of Cinderella, it is timeless. So to play the wicked stepmother was really, really exciting. Lady Tremaine and her daughters. It's impossible with someone like Cate Blanchett, who has such talent, for her not to bring a layer of depth. She worked out the kind of life and the kind of love that she might have had for her first husband and what she brought to the second marriage and the expectation of her life with Ella's father. Now, wasn't love? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Her entrance into this film does evoke images of great movie stars of the past, Marlene Dietrich, Bette Davis, Joan Crawford, Lauren Bacall. I was interested in exploring what makes someone wicked. I mean, no one is purely evil. Everyone's got a motivation. Cinderella! That's what we'll call you. Oh, girls, you're too clever. She's not young and not as beautiful and not as kind and not as good as Cinderella. And in a way, Cinderella becomes her nemesis. Now mark my words. You shall not go to the ball. Oh, I love it. I mean, as a friend of mine said, if at a dinner party, I'd rather be sitting next to Lady Tremaine than Cinderella. But yes, it's fantastic. It really was so much fun to be had. Are you looking for this? There must be quite a story to go with it. For you shall go to the ball. Helena is just wonderful and the perfect fairy godmother. People will watch this and think, what is going to happen next? Even though they know the story, they'll feel they're watching it for the first time. With the last echo of the last bell, the last stroke of midnight, the spell will be broken and all will return to what it was before. That's more than enough time. Wait!
Temporada escolar 2015 en Monimar Express. Narín, la marca de los chicos. Todas las prendas para el colegio. En Monimar Express, pedí tu tarjeta de descuentos. Monimar Express y Ituzaingó 245. Papá, mamá, el cumple de tus chicos es más divertido en Superpar con todos sus amigos. La torta, gaseosa y juegos para un cumple feliz. Reserva ahora en Superpar del Parque Sarmiento un cumple inolvidable.